कौन लाइट ऑफ पूरा Every time you look at me, can't take my eyes off you. I know you want me and it's crazy. I wanna be with you. Every time you look at me, can't take my eyes off you. I know you want me and it's crazy. I wanna be with you. फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग नमस्कार स्वागत करछि आपण मानक समस्त को आ गोटे फ्रेश ब्लॉग रे वर्तमान समय होछि पाखा पाखी 6:50 आउ आमे तीन जन जाक बाहरिलु गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स त आमे वर्तमान तीन जन जाक बाहरिलु ऑफिस को रामपुर फेरिया परे टिके रानी आ बिटू इच्छा कले जे आमे जीवा स्टेला आ केन को देखावा त स्टेला केन को बहुत दिन हो देखाइनो आज वर्किंग डे ता किंतु आमे जाउछु जाइकरी स्टेला केन को टिके देखाबो चलंतु आजिकल सकाळ भुवनेश्वर भी रास्ता भिड़ नुह माने एते सकाळ भी आजिकल ए देखंतु सकाळ भुवनेश्वर आ एते भिड़ माने सकाळ हो जीवन पाई जो संग्राम ता पाई दौड़ आरंभ हो जाउची आ तो शहर रे व्यस्त बहुल जीवन से दौड़ रे समस्त दौड़ुचंती आ आमे टिके बाहरिया को चाहूँ से दौड़ू से राम घर होइची देखिवा कौन होउची सेठी एक्चुअली रहिले लाइफ टा पूरा अलग लागुची मते पूरा अलग पूरा ओ मते पीसफुल लागुची आराम से सकाळे उठिलो टिके सकाळे बाहर रे बसिलो आराम से किछ ओटे भलो कथा भाबिलो ओटे निज विषय रे किछ भाबिलो कि टिके सेठी वर्क करलो मते सेठी भल लागुची भी सोसाइटी रे मु वर्क करूची किंतु सकाळे हो तळु आसु 10 प्रकार लोक 10 प्रकार चिंता किछि ना किछि गसिप चलीछि किंतु कहली सीधे सीधे जदि भाबिबा जे केही खुशी जे बहुत पैसा रोजगार करछि सी भी जे कम पैसा रोजगार से तो ऑब्वियसली खुशी रे नाही किंतु जे बहुत पैसा रोजगार करछि सी भी खुशी रे नाही हाँ यही धाराटा आगु को आहुरी बढ़िबो आ सोसाइटी रे गोटे बहुत बड़ चेंजेस आसीबो तो देखा जाऊ कौन प्रभाव पड़ुची आमे भी तो सही सोसाइटी रो जणे जणे तेणु देखियो आगु कौन होची चलंतु अन्य बिटू दु जण जाके कहउछन आमे एठी रहिबो काई से स्टेला जो अछि पूरा हैरान कर दो से खाली चढ़ुछि से एक्चुअली दु जण जाक एमान को देखि नांदी बहुत दिन हो ना से हेवी रिएक्शन देबे माने चढ़ा चढ़ी करी नख पकरे रांपी देबे टिके हमको देखिला परे टिके स्थिर हम तापर जीवित हाँ से किसी समय डियां डिंग कला पर से माने आसीबे भितर को चलंतु मु भितर को जाई आपन को देखौची से दु जण कर रिएक्शन आ सकाळ सकाळ हमर एठी भी बेल गछ रे चढ़ई बहुत बबुची देखंतो हमर ऑफिस माहौल टा भी काफी भलो हाँ से भीतर बबुची दी जन जाक शोथे आमर एक्चुअली कहीं स्टाफ नहांती आज छुट्टी रे अछंती तो सेथि पई से दी जन जाक आराम रे शोथे फैन लागि थियो शोथे देखो चलो ये देखो थोड़ा निदर शोइछंती केन टा उठी जाइछि इरे केन र र र देखिले से आसिला एमिति जंप ते मारला जे मो फोन टा पूरा उड़ी गिरी पड़ला जे कि तळे र र र र र र से जानि नांती रानी आ बिटू ठाई जंदु बोले जानि गले से जानि गले आ दौड़ी गिरी गले रानी बिटू पाखु को चलंतु देखौची आसला पुणी गला से कौन करियो जानी पारनी से कहछि खोली दियो
ସେ ବସିଗଲା ସେ ଜାଣିଗଲା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ତୁ ଫୋନ କରୁଥିଲେ କି ରେ ଓହୋ ସେ କେନ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସିକି ମୋ ଉପରକୁ ଚଢିଲା ଫୋନଟା ଉଡିକିରି ପଡ଼ିଲା ଯାଇକି ମାନେ ସେ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ତାଙ୍କର ଏତେ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି ଶାନ୍ତ 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 ମୁଁ ଯିବି ଭିତରକୁ ଯିବି ଫୋନ କରୁଥିଲି ଚାବିଟା ତମକୁ ଦେଇଥିଲି ଓହୋ ମୁଁ ରଖିଛି ନା मोटे केन को छुए को दबो नाही अरे एटा आड खराब हो गयो केन कम नो डॉक्टर के भी मारी दे चिक 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 ये केन के कोन करतले कि पहले केन के कोन करतला तू कोन करतली नो मारा खाइ दे से बेटटा ना मिसे भितरु जाना मत बेटा जाने की दियो तबरे बोल से कौन हो ये केन कहला से बस पड़े सिला सिट 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 सिला सिट स्टेला सिट डाउन केन सिट से कहू खोल म केन पिक केन सिला सिट से कुछ जा कुछ कोई भितर को आसे अच्छा चल आउट 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 चला आउट आउट से जम्मा जीवन तारे एइटा ओटे हाँ मु खोले ताला खोले ମୁଁ ତାଲା ଖୋଲିଲି ସିଏ ଆଗ ଠିଆ ହେଇଛି ଭିତରକୁ ପଶିବ ସେ କ'ଣ କରିବ ଓହୋ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ର ମୁଁ ଚାବିଟା ଧରୁଛି ପା ଏ ହାତରେ ଫୋନ୍ ସେ ହାତରେ ଚାବି ତତେ ଗେଲ କରିବି କୋଉଠି ର ଟିକେ ର ତାକୁ ଗେଲ କଲା ମାନେ ସେ କୁଛି ମତେ ଗେଲ କରେ ଆରେ ବଦମାସ ହେଲା ଷ୍ଟେଲା ସେ ଜମା ଯିବନି ଷ୍ଟେଲା ଆଉଟ୍ Stella, come here. ଆଉଟ୍ Sit down. Can sit. Second out to the city. सो जाओ सो जाओ सो जाओ केन सो जाओ सो जाओ सो जाओ गुड बॉय वेरी गुड बॉय स्टेला सो जाओ स्टेला सुनी बने बहुत गालुआ स्टेला कम हियर सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ केन सो जाओ केन सो जाओ देख लो उठी पड़ेगा से ठीक है रनिंग को एक्चुअली मैं आनी कहीं गले से दी जन रोसई करेंगे से सेपटे आमर गोटे आउट हाउस भाया अच्छी स्टाफ रूम तो सही रोसईटा हम किचन में मो ऑफिस आसला पर केन रो काम है मुझे जुआड़े जी से मो सांगे जी माने मु जो बसबी से बस मु आसिले मो सांगे आसो तार काम हो देखो रानी चाउल दौरान रोषे करने ये दी जन जाक जागले जे रोसईटा आज मामा कर
କେନ୍ କେତେ ପକେଇଛି ସେଥିରେ? दीपर ପାଇଁ ଏବେ ପାଇଁ 8 ପିସ୍ ପକା। ଏ ସେ କହୁଛି ବୋଧେ ବାଢୁଛି ନା କଣ ମୋ ପାଇଁ? ହଁ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ବଢା ହେଲା ବୋଧେ ଆଉ। ଯାଉନାହାନ୍ତି କଲିଜା ଆଉ ପିଟୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜୁଳି ଦେଖିଲାଣି ଯାଇକିରି। ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଅଛି, ବହୁତ ପିଜୁଳି ହୁଏ, ହେଇଛି ବି ଏବେ। ତାପରେ କାହିଁ ଚଢ଼ି ଯାଉଛୁ? ହଁ ରାମ୍ପରୁ ଶିଖିକି ଆସିକି ଏଠି କାମରେ ଲଗଉଛୁ ନା କ'ଣ? ଓ ବହୁତ ପିଜୁଳି ହେଇଛି ନାଇଁ? କୋଉ ପଟେ? ହଁ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଛି ଆଉ। ଆରେ ଏତେ ପିଜୁଳି ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ସାରା କେତେ ପିଜୁଳି ହେଇଛି। ବାବା ବହୁତ ପିଜୁଳି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାନୀ ଏଇଠି ବସେଇ ଦେଲେ ରୋଷେଇ କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଆସି ଭିତରେ, ରାନୀ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ କବାଟ, ସେ କବାଟ ଠେଲିକି 2 ଜଣ ଯାକ ଆସିକି ଭିତରେ। ଷ୍ଟେଲା ଆସିନି, ସେ କେନ୍ ଛାଡ଼ିବନି ପା। ମୁଁ ରହିଲି ମାନେ ସେ ଆସିକିରି ବସିବ ପାଖରେ, ମାନେ ବସିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ଯଦି ଟିକେ ସମୟ ଠିଆ ହେବି ସେ ଏଇଠି ଶୋଇବ। No, no, no. ऊपर कहीं चलिए। No. କେନ୍ ମୋବାଇଲରେ ଜଣା ପଡୁନି, ହେଇଛି ଗୋଟେ ପାଘ ଭଳିଆ। ରାମ୍ପ ଗଲେ ତମେ ଟିକେ ଭିତରୁ ଯାଇକି ଏଟା ଲଗେଇଲ, ଦେଖିଆ ସେ କ'ଣ ହଉଛି। ସେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବନି ତାକୁ ସେପଟେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ତମେ ଯାଉନ ଭିତରକୁ। କାଟି ଦଉଛି କେନ୍ଟାକୁ, ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦଉଛି ପେଟ ପେଟ। କେନ୍ କହୁଛି ଯେ ତମକୁ ସେ କିଣିକି ରଖିଛି ଯେମିତି। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼ ପୁଅ, ସେ ଝିଅଟା ତାକୁ ପଚାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବଡ଼। ତମେ गेଟ୍ ଲଗେଇ ये बाप रे। केन केते जल्दी गला से गला से पटे के पटे आराम भला बढ़िया पिटा हो। लड़ा लड़ी नहीं चला नख गुड़ा छोट तार नख आ पंजा गुड़ा एत बड़ जे पूरा राखी दौर से कौन करिवो तार तो कोन हेई जाउची हो। मु टिके बसिकिरी ऑफिस काम आरंभ कर देली लैपटॉप खोलिकी आ रानी सेपटे रोसई काम भी सार देले सरी गला आसो खाइबा आसो चलो आसो आसो ये देखंतु खाइबा डाक सुनिला माने चलने संगे संगे से एठी खाइबा तांकर अभ्यास हो जाई माने सॉफ्ट कर दियो पूरा पूरा ठंडा हो जाई तो केन नो टिके डिसिप्लिन अछि तेलार नथिना पिला बेले
ଏ ପିଲା ବେଳୁ ଚଞ୍ଚଳ ନାଇଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇସାରିକି ଦି ଜଣ ଯାକ ଟିକେ ଆସି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ଦିଟା କୁକୁର ଆସିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ହେଲେ ବି ରଟୱେଲର ବ୍ରିଡ୍ ନା ତ ଆଗ୍ରେସନଟା ତାଙ୍କର ରହୁଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୁକୁରଟା ଯାଉଛି ସେ କୁକୁରକୁ ବି ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଯାକ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସେ ଯାଉଛି କେନ୍ର ଆଗ୍ରେସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଖୋଲିଦେବି ମାନେ ସେ କହୁଛି ଖୋଲିଦେବି ମାନେ ସେ ସିଧା ଗୋଡେଇକି ଯିବେ ତା ପାଖକୁ ନା ନା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ ତାକୁ ଧରିପାରିବନି ଆଉ କେନ୍ ବୁଝୁଛ ସିଏ ବେଶୀ ଆଗ୍ରେସିଭ ସେ କହୁଛି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦିଅ ମାନେ କଳି ହୁଡ଼ି ଯାହା କୁହନ୍ତିନି ସେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଦି ଜଣ ଯାକ ପୁଣି ଯେମିତି ବସିଥିଲେ ସେମିତି ବସିଗଲେ ସୋଯାଅ କେନ୍ ଷ୍ଟେଲା ସୋଯାଅ ବାଇ ମୋ କାମ ସାରିକିରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି ଅଫିସ ତ ସେ ମିଟିଂ ପାଇଁ ପୁଣି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକିରି ବାହାରିବି ଆଉ ଅଫିସ ଖୋଲିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲା ହେବ ଏବେ 9ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି 10ଟା ବେଳକୁ ଅଫିସ ଖୋଲିଯିବ ପୁଣି ସେ ବାହାରିବେ ତା ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଟିକେ ରହିଲୁ ମା ପୁଅ ଦି ଜଣ ଯାକ ଦହିବରା ଆଣୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ବି ଦହିବରା ନେବେ ପାର୍ସଲ କରିକି ତ ମୁଁ ଘରେ ଦହିବରା ଖାଇଦେବି ତାପରେ ବାହାରିବି ମିଟିଂରେ ଆଉ ହାପି ଆୱାର ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ଆଉ ଭଲ ଦହିବରା ମିଳେ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରେ ଯୋଉ ଡାଇରିଆ ଆଉ କଲେରା ସବୁ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ରାନୀ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାଟା ଯେହେତୁ ତ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭାରି ସଚେତନ ସେ ବାବଦରେ କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ଏଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଭଲ ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ବୋଲି ଆଶା ଏଠିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦହିବରା ନେଇକି ଆସିଗଲା ଦେଖି ଆଉ ତମେ ଦି ଜଣ ବି ଖାଇଲନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଖାଇବା ଆଚ୍ଛା କଣ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପୁରା फ्रेंड्स यही देखंतु मु आज बहुत दिन पर बाइक धरिकी पळैथिली ऑफिस आ वर्षा होला पूरा उद्दा ए देखंतु मो अवस्था एइरा चाबीटा रखि दियो बाइक रे सब उद्दा मो बैग भी दिन उद्दा हाँ नहीं जा गोटे चढ़ई कौन घर को पशि आसी देखा ये सब मो देहर पानी बोईक सब ओदा एक्चुअली मो बाइकटा ता सीटा को कुकुर काटी देइथिला तो से सीटा चेंज करने मो बाइकटा नहीं गली जानी शुणी मो भाविली आज वर्षा छाड़ी जाइए हेनी बोध हुए किंतु वर्षा जोर होची मु देखिली वर्षा होची जेहेतु बहुत दिन ओदा है मौकाटा कहीं छाड़ ओदा ओदा पलि आसली आ इलेक्ट्रिक लाइन नहीं फरीदनगर मो ऑफिस रे भी नहीं एठी भी नहीं आम घर इन्वर्टर लाइटा जलुची आ वर्षा जोर होची चलंतु देखुची बालकनी रू लाइट तो नहीं बोधे देखा जीवनी ए देखंतु वर्षा बहुत जोर होची साउंड रू जा आपण जानि परिबे हाँ ये बिजुली रू जना पड़ुची देखो गोटे चढ़ई भी आम घर को पशि आसी कौटी अच्छी कि चढ़ता किसी करनी वर्षा हो अरे बाह से लगुच जमी सजेचु मो पार्टी कलर से डरी जाऊँगी से लगुच जमती आर्टिफिशियल चढ़ईटे से सजे रखाई किंतु से बसी आसिकी से बल्बटा ऑफ करदेलु तो एबे देखा से क्लियर यही देखा से घर पलि आसला बहुत जोरे वर्षा पवन बिजुली मारला
ବାଲକିନି ଯୋଉ ଛୁଆ ଦେଇଛି ମ ସେଇ ଓ ସେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ସେ ଆତେ ଆମ ଘର ଲୋକ ତାହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାହାରୁ କୋଉଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ବୋଲି ସବୁଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି ଏଠି ବସିଛି ଓହୋ ଛୁଆକୁ ଛାଡିକି ଆସିଛି ସେ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଣ ସେ ତା ଛୁଆ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ବସାରେ ଓହୋ ତା ଛୁଆ ସେଠି ବ୍ୟସ୍ତ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନି ତ ସେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି ଖାଲି ଏ ଘର ସେ ଘର ବୁଲି ଆଉ ବାଟ ବଣା ହେଇକି ବସିଛି ଏଠି ନାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଓଦା ଦେହରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଘର ସାରା ଓଦା କରି ସାରିଲିଣି ହଁ ଆଉ ସେ ଉଡ଼ିଲା ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ସେ ଏଠି ବସିଲା ଯା ପଳା ତୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳା ଏପଟେ ତ ଘର ଏପଟେ ତ ଘର ତା ଘରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପଟେ ଏ ବାଲକୋନିରେ ଓହୋ ସେ ଏଠି ବସିଛି ନହେଲେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କର ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବାଜିବ ଯଦି ମରିଯିବ ସେ ଆରେ ବାପରେ ଏଇ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲା ଦେଖିଲ ଟି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଆଉ ତୁ ବସ ଆରାମରେ ବାପା ଛାନିଆ ଆନା କବାଟଟା ଖୋଲିଦିଅ ଗଲେ ସେ ତାର ବୁଲିକି ସେପଟୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା ଆରାମରେ ଯା ଆଉ ସେ ସେମିତି ଉଡ଼ିବ ଯିବ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ସେ ଆପେ ଆପେ ଟିକେ ଇଜି ହେଇଗଲେ ସେ ପଳେଇବ ତାକୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ତାକୁ ସେ ଡରିକି ଛାନିଆ ହେଇକିରି କେଉଁଠି ବାଜି ବୁଝିଯିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ 12:20 ରାନୀ ବିଟୁ ଅଲରେଡ଼ି ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ମୁଁ ବସିକିରି ଟିଭିରେ ଟିକେ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ନଲେଜିୟସ୍ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ସବୁ ହୁଏ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଦେଖେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ନହେଲେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଇସବୁ ମୁଁ ଦେଖେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଟିଭି ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କଲି ଆଉ ଏତେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଓଦା ହେଇକି ଆସିଥିଲି କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପୁଣି ଅଫିସ୍ ତେଣୁ ଏବେ ଯିବା ଶୋଇବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଦେଖା ପୁଣି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍